श्रीमद्भागवत चतुर्थ स्कंद दशम अध्याय। विष्णुर चरणे ध्रुव करी धीर मती, श्रीकृष्ण चरणे मोहि आरंभिली स्तुति। हिरणमय ब्रह्मा जा शरीरु जात होई, सर्व सृष्टि विधान करई आज्ञा बही। एणु से हिरण्य रेत सुहिरण्य दाता, नमस्ते हिरण्य रूप सृष्टि पिता माता। हिरण्यक रूप तोर सृष्टि संहारणे, महाप्रभुंकर आत्मा बहुत कारणे। एणु भूतंकर गतिपति रूप होई, क्षितिकृते विष्णु गर्भे विष्णु रूप तुहि। सृष्टि संहारणे कृष्ण रूप जे तोहर, मही भारा सही विष्णु कूर्म रूप धर। असुर अरण्य महादावाग्नि स्वरूप, दैत्यतम छेदन कुठार बहुदर्प। सारंग धनु धरिण रिपु बल नासी, कोमादकी गदा तेजे दैत्य बल ध्वंसी। महादैत्य नाशने से नंदन धारण, नमो लक्ष्मीपते दैत्यंकर निषूदन। वासुदेव नमस्तुभ्यं देवकी नंदन, प्रद्युम्नादिर निरुद्ध व्यक्त कारण। कंस केशी चाणूर पूतना दर्पहारी, निगुण बंधनु पिता मातांकु धरी। दामोदर ऋषिकेश गोविंद अच्युत, हे माधव अनंत जत प्राण होत। नारायण नरक नाशन पापहारी, वामनाय नमस्तुभ्यं नमो नरहरि। अनंताय अनंताशयन वनमाली, रुक्मिणी वल्लभ रुक्म गर्भ देई दली। शिशुपाल प्राण हत असुर दलन, दानवंतक श्रीकृष्ण जय नारायण। मुकुंद परमानंद जय नंदबाल, नमस्ते पुंडरीकाक्ष दन्तु यंत्रकाल। नमस्ते गोपाल रूप वेणुवाद्यकारी, राम रघुनाथ जे रावण प्राणहारी। बोले बलभद्र नाम बोला राति प्रिय, बोली यज्ञ भंजन जे भक्त जनोदय। रणप्रिय हिरण्य कशिपु विदारण, नमो ब्रह्मण्य देवाय रक्ष गो ब्राह्मण। सत्ययुगे ब्रह्म रूप धरु अंतरिक्षे, सकल जगत जीव पालु तु प्रत्यक्षे। सहस्र शिरर नाम सहस्र वदन, सहस्र बाहु नासिका सहस्र श्रवण। विष्टर सहस्रबाहे नमो गरुड़ वाहन, विश्वक्सेन नमो जगन्नाथ जनार्दन। त्रिविक्रम सत्य नमो नम सत्य प्रिय, अनेक प्रकारे ध्रुव करे स्तुति चय। बहु स्तुति करी ध्रुव मौन रहिला, निश्चले गोविंद पादे चित्त समर्पिला। हेमंतता भक्ति भाव गोविंद जानिले, गरुड़ उत्तुरु ध्रुव समीपे मिलिले। ध्रुव कुल गई हृदय कमला रमण, जलद गंभीर वाक्ये प्रभु नारायण। श्री भगवान वाच, शुण हे बालक मु जानई तुम मन, गोर तप कल तुम्हें जननी बोलेण। तोहर मनोवांछा तो जानई मु भले, ध्रुव लोके बसाई भी जननी रतुले। ध्रुव लोके अधिकार तोहर होइला, कोटि कल्पांतरे जहा केही न पाइला। तोर पितृ महामोह गोचर स्थान, से पद को भुंजी नित्य बस तु आसन।
ସ୍ୱର୍ଗଲୋକ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱଗତେ ମର୍ତ୍ତ୍ୟଲୋକ ତଳେ ତ୍ରୈଲୋକ୍ୟ ପ୍ରଳୟ କାଲେ ନ ଜଳେ ଅନଳେ ଶିଶୁମ୍ନାର ଚକ୍ରେ ବସ ଧ୍ରୁବ ଅଧିକାରେ যে চক্র ভ্রমরে ভ্রমে শশী দিবাকরে গ্রহ রক্ষ ঋষি যোগী পবন সহিতে ধ্যান নিবন্ধনে ছন্তি সমীরণ যন্ত্রে ସେହି ସ୍ଥାନେ ବସ ଗ୍ରହ ଚକ୍ରେ ତୁ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷେ ଉଚ୍ଚେ ରହି ମନୋରଥ ପୂର୍ଣ୍ଣ କଳ୍ପ ସଂଖ୍ୟେ ପୂର୍ବେ ମହାଦେବ ବରେ ସେ ସ୍ଥାନ ମୋହର ମୁହିଁ ଦେଲି ଧ୍ରୁବ ତୁ ନିଶ୍ଚୟ ଭୋଗ କର ମନୁ ଯାହା ନ ପାଇଲା କେ ଅନ୍ୟ ମାନବେ ଜନନୀ ସହିତେ ଚଲ ସୁଖ ଭୁଞ୍ଜ ଏବେ ପୂର୍ବେ ତୁ ହି ବ୍ରହ୍ମା ପୁତ୍ର ରାଜପୁତ୍ର ସଙ୍ଗେ ମାତୃବୋଲ ଶୁଣି ଚିତ୍ତ କଳ୍ପି ଅଛୁ ଭୋଗେ ଏ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ୱଭାବେ ରାଜକୁଳେ ହୋଇ ଜନ୍ମ ଏବେ ତପ ବଲେ ଭୁଞ୍ଜ ସମ୍ପାଦିଲା କର୍ମ ଶୁଣ ଅବହିତ ଚିତ୍ତେ ମୁଁ କହିଲି ତୋତେ ତପସ୍ଥାନେ ରହି ସ୍ତୁତି କଲୁ ଯେତେ ମତେ ସର୍ବଶ୍ରୋତ୍ର ମାନଙ୍କର ରାଜା ଏ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷେ ଯେ ନର ଏ ସ୍ତୁତି କରେ ମୋହର ସମ୍ମୁଖେ ତ୍ରିସନ୍ଧ୍ୟା ପଡ଼ନ୍ତି ଯେ ବା ଏହା ଇଷ୍ଟ କରି ତ୍ରିବିଧ ପାତକ ମୁହୁଁ ବେଗେ ଯାନ୍ତି ତରି ତାହାର ଭୁବନୁ ଲକ୍ଷ୍ମୀ କେବେ ହେନ ତେଜେ ଜନନୀ ବନ୍ଧୁ ବିଯୋଗ କେବେ ହେନ ଭଜେ ଏ ତୋହର ସ୍ତୁତି ପୁଣ୍ୟ ପାପ ବିନାଶିନୀ ବ୍ରହ୍ମ ହତ୍ୟା ଦୋଷ ହରେ ମୋର ଆଜ୍ଞା ଘେନି ଶ୍ରଦ୍ଧା କୁଲେ ମୋର ଭାବେ ନିତ୍ୟ ଯେବା ପଢ଼େ ସୁଖେ ମୋହ ଜଲୁ ତୋହେ ତୋରେ କେବେ ହେନ ବୁଡ଼େ ଏମନ୍ତ ପ୍ରସନ୍ନେ କହି ପ୍ରଭୁ ଚକ୍ରଧର ସନ୍ତୋଷେ ଧ୍ରୁବକୁ ଚାହିଁ ଧରିବେନି କର କହନ୍ତି ମନୁର ବଂଶେ ଜନ୍ମ ତୋ ଶରୀର ନର ନାରାୟଣ ଦେବତାଙ୍କୁ ଅଗୋଚର ଏ ଶରୀର ଭୋଗେ ତୁ ଆତ୍ମାକୁ କରି ଭୋଗ ଆଦି ବ୍ୟାଧି ବର୍ଜିତ ଜୀବ ତୁ ସତ୍ୟ ଯୁଗ ଶରୀର ଅନ୍ତରେ ଧ୍ରୁବ ଲୋକେ ବସ ତୁହି କଳ୍ପ ସଂଖ୍ୟା ପ୍ରମାଣେ ଜନନୀ ସଙ୍ଗେ ନେଇ ଅନ୍ତ ଧ୍ରୁବକୁ ବର ଦେଇ ଦନାର୍ଦ୍ଦନ ଗରୁଡ଼ ବାହନେ ଯେ ହୋଇଲେ ଅନ୍ତର୍ଧ୍ୟାନ ବିଷ୍ଣୁ ବର ପାଇ ସେ ଉତ୍ଥାନ ପାଦ ବଲା ଦିବ୍ୟ ରୂପ ନିଜେ ଧରି ସଦନେ ଗମିଲା ଜନନୀ ଚରଣେ ସେବା କଲା ଅନୁକ୍ଷଣେ ଅନୁଭବ ଦୁଃଖ ଗଲା ଯେତେ ଥିଲା ମନେ ପିତାର ବଲ୍ଲଭ ଦିନେ ଦିନେ ସେ ବଢ଼ଇ ଧ୍ରୁବର ମହିମା ଅବାକେ ପାରିବ କହି ହେମନ୍ତ ବିଦୁର ଆଗେ ମୈତ୍ରେୟ ମୁନି କହିଲେ ଧ୍ରୁବର କଥା ହରି ଭାବ ଘେନି ବିଷ୍ଣୁ ପଦିତିରେ ରହି ପରୀକ୍ଷିତ ଆଗେ ଭାବ ଭକ୍ତି ଯୋଗେ ସେ କହିଲେ ଅନୁରାଗେ ସାନନ୍ଦ ମନେ କହିଲେ ବ୍ୟାସଙ୍କର ଶିଷ୍ୟ ସେ ଚରିତ କଥା ଯେ ପବିତ୍ର ପୁଣ୍ୟ ରସ ସାଧୁ ଜନ ହିତେ ମୁହିଁ କଲହିଁ ପ୍ରକାଶ ଭାଗବତେ କହେ ବିପ୍ର ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ ଇତି ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭାଗବତେ ମହାପୁରାଣେ ପାରମହଂସ୍ୟାଂ ସଂହିତାୟାଂ ବୈୟାସିକ୍ୟାଂ ଚତୁର୍ଥ ସ୍କନ୍ଧେ ଧ୍ରୁବ ତପସ୍ୟା ଚରଣେ ଭଗବାନ ପ୍ରସନ୍ନେ ନାମ ଦଶମୋऽଧ୍ୟାୟः।